دوستان عزیز، کسانی که در مسکو ایلی مسکوسکی اوبلاست کار فعالیت میکنند و خواهشی با روان کردن به وطن دارین، شرکتی گروزا پیروز که اکای نازیمه توسط میتیم که پشتی هر هفته بارشون به توریستو میرسه. طول یک چند ساله که اویدی همی سیستما کار فعالیت میکنن، مقصد به دل پر از نومی کانال یوتیوبی سعود تیوی زنگ زنین. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه اگر آمده خودشون بورتونا میگیرن، پریامو توریستو میبرن. بار برده میشه بعد شنبه وحدت، رگر، حصار، شهر نو، وسه، کلوب، فرخار همدانی و دیگر جای توریستان خلاص باشون میرسه. هر هفته پشتی باشون توریستان میبرن. برادر عزیز، از دومی کانالی ما زنگ زنین. بهترین شرکت بارناک، شرکت اکای نازیم مرامت سروشنا براتونا زنگ داده رو کنیم. برادر عزیز، سلام علیکم دوستان عزیز، مردم یوتیوب. فروشی دروازه ها در ناحیه وسه دوستان عزیز، دروازه های با صفتی دروازه های اکای زیارت شو در وسه. دوستان یک چند مارکای دروازه ها متالشون 08 تا 18 هست دوستان عزیز. دستافکا هم کده میتونن. ناحیه های دوردست پلات میشوه. داخلی رایون وسه، کلو، فرخور، همدانی، دنقره، قربان شهید این تریتوری دوستان عزیز تا ناحیه مومین آباد میره. نه دستافکا 20 پلات میرن دوستان عزیز. خب وقتی که شما زکاس هم کردین، از در بین 8-10 روز زکاساتون را تیار کرده به جای لازمتون برده میرسونه. برادر عزیز، نرخ نوای دروازه ها از 3,500 سومون تا 10-15 هزار سومونی دروازه ها دارن. دروازه های با صفت. مرامت از نام کانال یوتیوبی سعود تیوی زنگ زنه. خدا خواهد شما دا سکیتکا میکنه و کارتونا با صفتی بلند بود میکنه. بچه مرامت رقمش هم میگذارم در روی اکران، مراجعه بکنین. از نومی کانالی ما فقط با ارزانتون میکنه. خدا خواهد اینا مارکای دروازه از جمله هالونجیکو تیار میکنن برای بالای دروازه‌تون. نومی چیه که کازیروک تیار میکنن. خلاص چی خدمتی باشه اوید همین دروازه ها اکای زیارت شو در خدمت شما دوستان. مرامت رقمش هم میگذارم. خب نشد مسئله سوال و جواب ایلوگی اویدی دروازه ها، نشد مسئله دستافکا، خب رزمیروش اویدی همش در واتساپ شون مراجعه کنین. اکش مودا مقصد معلومات بیشتر شا میگه دوستان عزیز. اسپیت کنین دروازه ها را زکاس کنین. السلام علیکم دوستان عزیز، تماشاگران محترم، بچه‌ها چه همه کس هستین؟ خوبین؟ این حال در ناحیه رودکی قرار داریم برادر عزیز. خانه فروشی نزد حولگی. انا همین خانه میبینین. امروزه خانه ما برای سودا کردن. دوستان عزیز، من نوارش میکنم، با دقت خشو تماشا کنین. خانه را نشانتون میتم، چی شرایط داره، چی خوبی بدی داره، همش نشانتون میتم. بعدی که معقول تون باشه بعدا زنگ بزنین. مسکنی قدر قیمتی نیست بچه عزیز. چه خیلی میبینه خانه ما. همین خانه در ناحیه رودکی. خب جماعت زینب آباد دهه حسن آبادی بالا بود است بچه عزیز. اینا مردمی محله همه زندگی دارن. چه خیلی میبینین ترسای کلان. اینا بالا راه میشوه، بالا طرف میروه. ما این طرف اومدیم بچه عزیز. از این طرف آمدیم. خانه باشه در اینجا. ده را دیدین کدام حالت کی جدا قرار دارد میفهمونیم. بعدا خانه ها را نشان میدیم. این دوستان میریم طرف خانه دوستان عزیز. انا گفتنمونه 2 کیلومتر مکتبش از خانه رزنیسه داره. مسجدم او قدری دور نیست بچه عزیز. خب به طرف خانه میریم. برادر عزیز، امی ای بالا فرو آمدیم. ترس ای کلام بود که بالا اینجا آمدیم. نه دهه حسن آباد مردم همه زندگی دارن. یک چند ساله که اومدگیان زندگی دارن. اکثر نوبران نیستن بچه. دهه خیلی آباده. خانه ما انا همین خانه. این خانه دوستان مساحت 7 سوتیق زمین داره. حجتاش باشه کمبودی نداره. همه حجتاش قانون و قاعده‌اش قطعیه. سلبای کلان در پیشش، مسئله سویتش. خب اگر رو نشان تو بدیم بعدا خانه ها را تماشا کنین. معقولتون باشه اگر بعد زنگ بزنیم. مایلش رقمشون هم میگذاریم دوستان عزیز. قسمتی حولش اینجا ده شخصیتی کلانسو زندگی میکنه. همین حالت. اینجا مسئله در اینجا انجام خانه و حاجت خانه و بنیه شه بچه ها.
اینا مسئله اگراتش باشه، اگر درختای میوه دهنده داره برادر عزیز، درختاشون کلان کلان. این همی حالت گردی خانه پانی محکم کردگی 7 تیغ زمین. دوستان عزیز نگاه کنین، فقط خانه خرد زنگ بزن. خب مهمان خانه رو اول نشان میدیم بچه عزیز، بعد مهمان خانه ویدیو میکنیم و خانه بریم. این دوستان بسم الله. قسمتی مهمان خانهش چقدر خشرو بهترین. این مرمت خانه خرد زنگ بزن و بیا ای پیش بینین مسئولیت کنین بگیرینش. اینا مسئله تلویزیون نلیوستر. خلاص خونه میخمیشه بچه ها. آبشی 4 در خانه یکا، آبشی 4 در خانه داره. خانه های دیگر را نشان میتم. حوالیش جا امی خانه ها را کی ساختن خلا؟ 8-9 سال پیش ساختگی نه؟ 9 سال پیش 10 سال پیش خلاص ساختگی هم. بچه ساختگی دیواله ها؟ لای بلوک ها؟ این دوستان ماشین جمعشویی، این خلدنیک جاش خیلی اینجا خانه را نشان میتیم. این همی حالت و خیلی این خانه ایگه اینجاش بریمون تا خلا اینجاش ریمون طلب دست بشه عزیز. خانه کن میگیره آباد میکنه. همی جایی که آدم باشه و جا آباد میشه انشالله. خریدار باشین اگر مسئله میکنین میگیرنش. این خانه 4 خانه 4 متره خانه اسپان اینجا خواه میکنه بچه عزیز. این پیچکه داره نمی خیلی خانه. نرخی خانه را چند سوم مونیم خلا؟ چند سوم گفتن؟ 370,000 میگم با سودا داره. همین مردم چند سوم گفتن همین خانه را شما ندادین؟ چند سوم گفتن توغری نگیری؟ 320 خلاص بچه ها عزیز 320,000 نرخ کردن که نرخ ها توغری نگرفتن، سودا نشید. نه باز ما رکلام ادا گذاشتیم. خریدارای سریوز نباشن اگر باز زنگ زدیم مسئله کنیم. مسئله آوش چخلای؟ آوا میخرین شما؟ خب آوا میخرم. سویتش خیلی 24 ساعت هسته. همون بشکه را نشان تیم. بشکه را همون ها؟ حاضی همجا را نشان تیم. درخت های میوه دهنده کلان کلان. اینجا آب داره. این مسئله آوش چند تونه گایی؟ 18 تونه. خلاص برادر عزیز رقماش هم میگذارم، زنگ زنین از اون کانال ما انشالله معامله سوسول میکنه. زنده باشین، باقی در امان خدا. دلشین نوارای ما را تماشا کردن گیرین. السلام علیکم دوستان عزیز، مردم یوتیوب پادپیسچیکا سازین خوبین؟ انا باز یک خانه فروشی دیگر در خیتوی بازار دوستان، کنچکای 7 پیش مسجدی 5 وقته مقصد جمع خانی در قرار داریم. اینجا کوچه، نامی کوچه چیه که؟ رستم اماکی که. کوچه رستم اماکی ها؟ بله، پنجم گذرگاه. کوچه رستم اماکی 5م گذرگاه بچه عزیز. نوارا دوستان با دقت تماشا کنیم. شما در خشو کدام میفهمانم خانه کدام حالت ای چخلای چند سومای خشو میفهمانم. بعدن که خریداری که باشین خطون مسئله میکنین. فقط دوستان با دقت تماشا کنیم. من رفتی نورده نشان میتم خانه که جدایم. خب این طرف داخل میشیم.
болотарак дӯстон, аммо баъди аммо портер масҷиди панҷвақта мешавад, масҷиди ҷамъахонӣ. ин тараф роҳ куҷо меравад? болои Ихтиёрбозор мешавад. хоб, хонаи мо иҷа дӯстон азиз. Бисмиллоҳ, рафтем. Ям та мерем дӯстон азиз, хонара нигоҳ кунед да. Иҷа тангкӯча мешавад бачаҳо азиз. Тангкӯча. хоб, ҳамита мием-да. Ана ҳамиҷа хонаи фурӯшии имрӯзаи мо дӯстон. Я ишмои ки ин дохил мешавад. Ана ҳами дӯстони азиз, хонаи имрӯзаи мо ин ҳами хона ҳай дӯстони азиз. Нигоҳ кунед. Ҳамо ов ака сарта бинед як бачаҳо. Ина дорои ов. Ина ов. Ана ин дӯстон ҳавличаш. Хоб, бикшен тамом овосай. Хоб, иҷа чи ака? Монем беста, мон беста. Ана иҷа чи? ҳоҷатхона. ҳоҷатхонаро нишон тен. Иҷа ҳоҷатхона бачаҳо азиз. Ин ҳами ҳолат. Ина ҳоҷатхонаш. Иҷа чи ака? ҳамомша нишон тен. қисмати ҳамом дӯстон азиз, ина душ. Термикс кор мекунад? Ҳами овш кор мекунад? ҳамаш хулас қонун қоида шад яй. Ана иҷа бошад дӯстон азиз, стиральни машина. Иҷа кухничаш бачаҳо азиз, нигоҳ кунед да. Кухнио. Хоб, иҷа ҳами ҳолат хай. Холодильник. Бачаҳако азиз, чӣ хел диден? Ҳамиҷа ҳозир сабаби чияй ҳами светшон ҳозир нестай? Ай кадом сабаб? ҳозир ҳами дани ҳами як ду рӯз мега учётчикои нав гузарондесан, ба ҳамон хотир ҳозир свет нест бачаҳо азиз. Вақте ки хона ки торик шид, фикр накунед ки бесветан. Хоб, ана иҷа кухничаш. Иҷа ҷои хӯрокхӯрӣ. Иҷа чия? Ин кухничаи дигари? Ина дӯстон, ин ҳами ҳолат. Ина тамошо кунед да. Хоб, дохил ба хонаи якум мешавем. Ана ин хонаи якуми мо бачаҳо азиз. Ина хонача. Хона дӯстон солҳои пештар сохтагиай. Яъне ки хонаҳои навсохта нестанд. Ҳамон фананика гирён кунед, ин дохили хона ҷош торики камтар. Ина ин хонаи навбатӣ бачаҳо азиз. Нигоҳ кунед. Хонаи деюми мо. Ина ин деюми хона дӯстон. Ин ҳами ҳолат. Тайёрай барои зиндагӣ кардан. Дорои телевизор. Ана ин хона дӯстон дарунбадарун ки ҳастай, ба ҳамон хотир свет ҳозир нест айни ҳол. Соатҳои 6 мешавад. Светашон 24 соат ки ҳаст, ҳами дани момент ки ҷойра кандан бо учёчик гузаронда, ба ҳамон хотир светашон нест. Ина ин хона ҳами ҳолат. Ина абоизадагӣ, ина. Ҷа. Хулас боз худотон омада дӯстони азиз. Ай пеш чӣ кор мекунед? Хонаро мебинед, маъқул боша мегиред. Ҳами пишти хонада боз як комнат дига ҳастай, ҳозир мерем нишонтон метавонам бачаҳо азиз. Як, ду, се хонагаҳ, тараф 4 хона мешавад. 4 хона, боз як гаражи дига дорам дӯстон. Гаражи яксотиха ҳай. Яъне ки ҳамашон ба ҳамин нарх дохил мешавад, ки нархе ки мегем ба ҳамин нарх дохил мешавад бачаҳо азиз. Ин ҳами қа. Хоб, мактаб, масҷид чанд масҷида гуфтем, мактабаш чанд қадр ай? Ягон 2 қадам роҳ мактаб. Шакаҳои ки буброем берен. Ана иҷа чи ака иша нишон тем, иша ҳам дохил мешавад. Складчаи майда ҳакай дӯстон. Хай чӣ хел дидем ҷа ки масоат камтар майдатарай. Хеле барои аловаи мондан ягон чизота мемонем хулас. Хоб, хонаи дигаре ки ҷудо ин тараф дая? Пишт қати мерам, он тарафа нишон метиҳам. Бародарҷонон нигоҳ кунед. Хонаи дигарӣ. Ана ин хона хонаи дигарӣ мешавад. Қисмати ҳоҷатхонаша бинен, ҳами ҳолат. Ин аз ӯ хонаи аз се хона отдельни ҳай, ине ки ҳамун як нархда медуроя. Ин параи хона додая мақсад. Дар ин хона метавонен квартиран шинонен. Одамое ки мехарен дӯстон азиз. Ки ӯ се хонагада дарвозаи аз ӯ дарвоза мақсад чӣ хел бигӯм ака? Фарқият дорад, оне ки ҳамаш ҳамун як нарх, як ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз. Хитон фикр мекунем хит кардем. Ин ҳами ҳолат савдо мешавад. Хитои бозор, канечкаи 7, пеши мактаб, масҷид, садик, бозор, ҳамаш хулас ҳаст.
ҷойи обод ҷойи беҳтаринай барои зиндагӣ кардан. Худотон боз маълумоти праша рақамошонро мегзорем, метавонен занг занен. Ана ки мерем қисмати гаража нишон медиҳем дӯстон, ӯ тарафша бинен, баъд нархоша муайян мекунем, занг занен бихаренш. Дӯстони азиз, ҳамин гаражам ҳамун соҳибхона ҳай бачаҳо, нигоҳ кунед да, 1 сотих ҳай, мақсад 1 сотих гаражай, ай ҳамун соҳибхона ҳай, яъне ки иша отделни савдо мекунанд. Ман ҳамин як видеода ҷош кардам, оиди иям метавонен худтон бипурсоншен. нигоҳ кунед, знаки болои масҷида дидем бачаҳо, ина масҷиди ҷамъахонии панҷвақта. ин тарафаша мактаб. Мактаб кумай ака? Ина мактаби 45 бачаи азиз. Чо ҷойи обод, канечкай, ҳафтай, хитои бозор. Хоб, оиди бошад дӯстон, худотон боз мепурсен. Тамошо кунед да. Ин ҳамин гаражам савдо карда мешавад. 1 сотих ҳай. Ака дани момент иҷада ҳамо чизчорае ки нами оҳанпорошона мондан, нами тахтаҳошона чизора мондан. Мегирен, тоза мекунен, хона кунен, иншоалло беҳтарин мешавад. Ҷойи ободае. Нархи дӯстон, ҳамин нархи ҳамин гараж 100,000 сомон ай. 100,000 сум савдо мекунанд. Ана ӯ нархи хонае ки мисол нишонтон додам, ӯ хона дӯстон азиз 420,000 сомон ай. 420,000 ӯ хона, 100,000 суми гараж ки 1 сотих ай савдо мешавад. хоб, барои маълумоти пурра рақамоша мегзорем. ҳамроҳи соҳибмулк занг бизанен, масъя кунен. аз мо навор кардан, аз шумо дастгирӣ кардан. лайк, поддержкаву подписатсия фаромӯш накунен. чӣ қадар дастгирӣ зиёд боша, агар иншоалло ҳамоқа бо хонаҳои арзон ҳаракат мекунем, навор кунем. баъдан дар ҳамун таги комментария дӯстон нависен, ҳамин хона дӯст ҳамин гараж ба ҳамин нархҳо арзанда ҳаст ё ки нест. чунки комментҳои шуморо соҳибмулк мехонаву баъд як фикрда меяд. дӯстон азиз, зинда бошед дӯстон. хона 420,000. хоб, 4 дар хона бопши, 4 дар хона бо гараж обши 520. хулас иш сата уш 420. занг занен, масъя кунед. зинда бошед дӯстон. боқӣ дар амони худ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. дӯстон азиз, нигоҳ кунед да, ҳамин ҳолат шаҳри Ҳисор, Шарора, се комната, масоҳати 52 квадратни метр бародар азиз. доми 7 этажаҳай, хона бошад дар 6-ум этаж қарор дорад. срочнай баъд бояд савдо карда шавад. хеле нархҳо фикр мекунем ки камтаракай, редка мешавад. баъд дар ҳамин канали хонатеҷа мешавад. чо мактаб, масҷид, мағозаҳо, аптека ҳамаш наздикай мега. такси то политехникум 3 сомонда меравад. дӯстони гиромӣ, хоб ихел бошад нархша 320,000 меган. аз умми канали мо ки занг занед, худохоҳ бо арзонтон мекунанд. 320,000 сомонӣ, 3 ҳуҷрагай 50 квадратни метр. барои маълумоти бештар дар ватсапшон 2058 ахирчай занг занед, масъя кунед бачаҳо. ана боз хонаи фурӯшӣ, хонаи Алиши будааст дар Русия, Саратовская област бародар азиз. Романовская район, селе Подгорный мега улица, Советский дом 48. 5 дар хона, 37 сотих замин. ба суми фурӯшӣ 2 миллион рубл. Алиши ба хонаи дар Тоҷикистон буда бо чизи чорааш, яъне ки ира ба чизи чорааш мефурӯшанд 2 миллион рубл. хел Алиши вариант ба хонае ки дар Тоҷикистон боша мега Алиша мешавад. оиди ин масъала дӯстон, худотон боз занг занед. нигоҳ кунед, 37 сотих, 5 дар хона, 2 миллион рубл ё ки Алиш ба хонаи Тоҷикистон буд. ва дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии арзонаки дигари мо ҳастае ки дар ноҳияи Файзободай, диҳаи Арзанова будааст. 6 сотихаву 3 хонагаҳай. об свет дора. тамошо кунед ака. мактабу масҷид наздикай. аз район то хонара ба мошин 2 сомона раҳ. мардум зиндагӣ доранд. шароитҳои беҳтарин барои зиндагӣ кардан. худотон бо метавонед дӯстон занг занеду масъя кунед.
160,000 сомон аз номи канали мо хонатиҷа занг бизанед, иншоалло бо арзонтон мекунам. хеле нархҳо редка мешавад шази. дӯстони азизи ма ки бошен, боз хонаи назди ҳавлигии навбатиро ба хапӣ накунам. хонаи навбатӣ дар ноҳияи Ёвон, чорум Савхоз, чорсотиха, 4 дар хона дора. мактаб, масҷид пеши хона ба қарор дорад. об дора. қарор сертификат иҷозати сохтмон ҳастаю? Не ки техпаспорт надора, бародар азиз. хуб, ҳамаша рост мекунем, ҷобаҷо мекунем, баъд ҳамин техпаспорт ки надора, иша туғри карда ба номиш ҳаму одаме ки мехара мегзаронем меган. нарх 400,000 сомон, боз муомилаи создора. ремон рафтесай, 4 хонаи 5 ба 340 бания дар дарунай. хона ба газоблок сохтагиян. ҳамин ҳолат срочна 400,000 сомонӣ ки боз савдои соз дора. мараван худотон дӯстон занг занед.